आठणी चावल बड़ी तो दे दो भाई 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 चार आठणी चावल बड़ी नहीं नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानक प्रिय प्रोग्राम सप्तभेदी शंकर उपस्थापन मु शंकर ओमसर। दर्शक बंधु आठणी चारणी बळीची चाउल भी बळीची आपण नहीं जातु आमे खाई खाई करी आम पेट भर्ती होगी आहरी बल काहेला ये आज्ञा एक सुचिंतित पूरा मुन्ना भाई लगेर मुन्ना भाई रे जमती गांधीगिरी रे प्रतिवाद करा जाए आ भद्र अपमान दिया जाए से कथाटी आमर मीडिया भाई माने आपणैचंती भद्र अपमान दवा सहित सुंदर बेजित करचंती। ये बेजितटा जीवन थिला पर्यंत मने रहिबो गोटे दी दिन लो कथा नुहे हे तो गोटे दी दिन पर लाइम लाइट रु ये न्यूज चली जाई पारे न्यूज कुआड़े हजी जाई पारे आज न्यूज काली की डस्टबिन को जाई पारे किंतु ये बेजित ना एथिरे खराब भाषा अच्छी ना एथिरे माड़गोल अच्छी ना एथि किसी कौन प्रकार अस्त्र शस्त्र व्यवहार कराई सिंपल वे रे गांधीगिरी रो बेजित। महात्मा गांधी आज स्वर्ग रे अछंती से जदि ये घटना बा ये इंसिडेंट कोटी रही देखुथिबे से भी तांको आत्मा को तृप्ति मिलुथो बा तांको आत्मा को शांति मिलुथो कारण ये जो मीडिया भाई माने ये जो प्रकार अभिनव उपाय रे प्रतिवाद करिसंती अहिंसक उपाय रे प्रतिवाद करिसंती आ सुंदर प्रतिवाद करिसंती याकू देखि सी भी आज बहुत खुशी महसूस करुथिबे बा अनुभव करुथिबे। प्रतिवादटा एमती हवा दरकार एमती ठिया बेजित हवा दरकार भद्रतार सहित बेजित हवा दरकार किछि भाषा प्रयोग दरकार नहीं माड़गोल दरकार नहीं किछि दरकार नहीं सिंपल वे रे तांकरी कथा को हसी हसी गिरी तांको रिटर्न करिवार अछि। कौन रिटर्न करिवे ना आज्ञा आपण जो कहउतले आपण पाखर तो से कलिजा नहीं मीडिया रे आसिकी बाइट दबा बा सांबादिक मानक प्रश्न को सामना करिवा कारण निज दही को निजे खटा कर सारी चारिआडू समालोचनार शिकार हो सारी शनि दशा चलती कहवा आपण राशि बोध हुए मीन कि कौन शनि 7.5 आहरी 2.5 वर्ष अच्छी से लाइन को मुझे जाऊनी जो मीडिया को बाइट न देकी आपण आसिकरी घरे निजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे कहिले जे मो द्वारा बा मोर जो इंसिडेंट द्वारा मीडिया रो किछि मीडिया सोशल मीडिया जो करूचंती डिजिटल मीडिया रो सांबादिक चारणी आठणी कमेइचंती आउ चाउल तांको घर को चाउल जीव राशन जीव आपण ये जो असहिष्णुता देखले ये जो माने सही न पारिवार कलाटा देखले आ निजर जो घमंड बड़पण आउ जो गर्व अहंकार टिकक सोशल मीडिया रे रिप्रेजेंट करदेले तार प्रतिवाद रे जो सोशल मीडिया को आपण कहले चारणी आठणी चाउल सी आपण को गाली गुलज कलानी से मीडिया भाई माने आपण को गाली गुलज कलेनी आपण को बेजित कलेनी मारधर भी कलेनी कि आपण को गाड़ी ऊपर को पत्थर जोता किछि फिंगिलेनी कि आपण को जोता माଳ भी देलेनी पूरा गांधीगिरी रे जेमती लगे रहो मुन्ना भाई गांधीगिरी जिंदाबाद पूरा गांधीवाद चिंताधारा रे अहिंसा उपाय रे ते सुंदर भद्र अपमानटे दे देले सारा जीवन आपण को मन रहिबो भूल पारे चांस नहीं के भी भूल पारे आप जो कहले चारणी आठणी मीडिया आपणकर जो फिल्म नुह
ଲୋକଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଯିବେନି। ଚାରଣୀ ଆଠଣୀ ତ ଟିକେ ଆମେ ତା ଉପରକୁ ଯିବା, 100 ଟଙ୍କା କି 200 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେନି। ଔକାତ। ଆଜି ମନ ଘର ଧରି ଯାଇଛି, କାଚ ଖୋଲିଲେନି, କାଚ ଦେଇକି ଭିତରେ ବସିଲେ। କାରଣ ମିଡିଆର ପାୱାର। ହଁ, ଆମେ ମାନୁଛୁ 157 ନମ୍ବର ସିରିଏଲରେ ଅଛୁ, ଫ୍ରିଡମ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ, ବା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ମିଡିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବହୁତ ତଳେ ଥାଇପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ସବୁଯାକ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ସଚୋଟ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଭାରତ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି 157ରେ, ଆମେ ତ ଭାରତ ଭିତର ଲୋକ ନା, ହେଇଥାଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ ବାବୁ, ମିଡିଆ ସହିତ ଭୁଲରେ ଲାଗିବେନି। ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ବାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁନି 22 ଜଣ ସୁପରଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଏ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବୁଥିବା ଲୋକ 2-4ଟା ଫିଲ୍ମ କରିଦେଇକି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କରିକି ଷ୍ଟାରଡମ୍ କିଛି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ଲାଇନକୁ ଯାଉନି। ପଙ୍ଗା ନେବେ ତ ନଙ୍ଗା ହେଇଯିବେ। ହସି ହସିକିରି ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି କହିଦେବ, ଆମେ ସହିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ରିପ୍ଲାଏଟା ଏମିତି ବାଗରେ, ଏମିତି ମୋଡ଼ରେ ଦିଆଯିବ, ପୁରଖୋं ତକ ୟାଦ ରଖେगा, 14 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିବ। ଯେତେ ଇଜି, ଯେତେ ସହଜ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ସେତେ କ୍ରିଟିକାଲ, ସେତେ ସାଂଘାତିକ। ଥରେ ଯାହା ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଥରେ ତା ପଛରେ ଲାଗିବେ, ଏମିତି ଲଙ୍ଗଳା କରିବେ ପେଣ୍ଟ ରହିବନି। ସେ ତ ନାଁ ନେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନାଁ ନିଏନି ଜମାରୁ, ମୁଁ ନାଁ ନ ନେଇକି ଲଙ୍ଗଳା କରିବି। ପୁରା ବୁଲେଇକି ମୁଁ ଉପରକୁ ମାରିବି ତୀର ସିଧା ଉପରକୁ ମାରିବି, ତୀର ବୁଲିକି ଯାଇକି ସିଧା ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ଟାର୍ଗେଟ ହବା କଥା ସେଇଠି ମାଡ଼ ହବ। ନା ନିଆଯିବନି। ନା ନ ନେଇକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗଳା କରିଛି। ଖୈର, ଆଜିର ଘଟଣାରୁ ସବକ ଶିଖି ଯାଇଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବକ ଶିଖି ଯାଇଥିବେ। ଭୁଲରେ ବି ଆଉ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା, ପଥ ପଚାରି ପିତା ଘର ଯିବେ, ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ ନ କରିବେ, ଡିଟୋ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଛି। ଏବେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଯିବେ, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ। କାରଣ MLA ହେବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଟା ପଡ଼ିଗଲା, ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଏଠି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଇଲେକ୍ସନ ଆସିବ, ଇଏ କ୍ୟାସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବାଜିବ। ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଗାନ୍ଧୀଗିରି ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନାର ଏଇ ହେଉଛି ମୋଟୋ, ଗାନ୍ଧୀଗିରି ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଗିରି ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ବେଜିତ କରାଯାଇପାରେ, ଲଙ୍ଗଳା କରାଯାଇପାରେ, ତାହା ଆଜି ମିଡିଆ କରିକି ଦେଖେଇଲା। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁବାଦ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।